तारीख आदर्श विद्यालय जो पिला माने एग्जाम देइथिलो केते ठीक करिसो केते भूल करिसो से विषय आज ए क्वेश्चन पेपर नै के हमें आलोचना कर देबो प्रश्न गुडी को सब है ना। ताले हमें प्रथमे इंग्लिश को आलोचना करिनेबा है ना। ताले एटी देखो कहूची रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो है ना। ता माने तुम एटी पढिबो पढला परे तुमे क्वेश्चन देइची से क्वेश्चन गुडी को आंसर गुडी को तुमे निर्णय करबो। ताले क्वेश्चन सेट नंबर डी रो एक नंबर कोन देइची ना व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ताले केउटा हमरो ठीक नुह बोली कहिची। ताले एट भितर हम कोनटा हबो ना एटा हमरो बी टा उत्तर हबो है ना। किसना डॉल्फिन्स डू नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग्स ताले एटा हमरो आंसर है ना। तापर आस हमें 2 नंबर ताले 2 नंबर की कहिची ना डॉल्फिन्स ब्रेथ थ्रू डैश ताले एटा कोन हबो ना ए होल हबो ताले एटा होची हमरो। तापर 3 नंबर देछि हमरो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ ड्राई ताले ड्राई रो ऑपोजिट मीनिंग कोन हबो ना वेट टा हबो है ना। ताले हमरो आंसर है ना। तापर 4 नंबर देछि कोन ना व्हाट डू डॉल्फिन ईट ताले कोन खाय डॉल्फिन एटा हमरो कोन खाय ना फिश खानते से माने है ना। ता माने बी टा होछि हमरो आंसर। तापर 5 नंबर कोन देछि इन द स्टोरी राजू एंड द रोस्टर व्हाट रसगोल्लास आर टू मेन डैश आर टू हैंड्स ताले एटा कॉकरोचेस हबो ताले एटा होछि हमरो सी टा ठीक अछि है ना। ताले 6 नंबर हमर कोन देछि माय फादर स्टेड एट पुरी डैश ए वीक ताले एटा कोन हबो ना फॉर वीक हबो ताले एटा होछि हमरो आंसर है ना। तापर 7 नंबर ताले 7 नंबर कोन देछि देयर वाज ए मंकी फ्रॉम राइजर हर राइजर इज ए डैश ताले राइजर गुटे कोन सेटा होछि हमरो प्लेस ताले सीटा होछि हमरो उत्तर है ना। तापर 8 नंबर देखो कोन कहिछि द फ्रॉग आस्क्ड सम क्वेश्चन टू द क्रो वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर हिज क्वेश्चन कैन यू डैश मी ताले एटा कोन हबो ना कैच लाइक ताले एटा होछि हमरो डी टा होछि तारो आंसर। तापर 9 नंबर देखि कोन ना द किंग्स डॉटर मैरिड द यंग मैन हु टोल्ड दैट स्टोरी फॉर डैश ताले एटा होछि हाल्फ ऑन हर हबो है ना। ताले डी टा होछि हमरो उत्तर हबो। 10 नंबर देछि इट इज नॉट रेनिंग नाउ इट डैश ए लॉट ऑल डे यस्टरडे ताले एटा यस्टरडे अछि माने गत काली अछि ताले एटा हमरो पास्ट कर देबा एटा हबो रेन्ड हे जबो है ना। बी टा होछि हमरो। तापर 11 नंबर देछि कोन द साउंड ऑफ ए बी इज डैश ताले बी हमरो केमति साउंड करे ना बुझी ताले एटा सी टा होछि हमरो उत्तर हबो है ना। तापर 12 नंबर देछि कोन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ताले ठीक हबो एटा कैन नॉट एटा हबो सी टा उत्तर हबो है ना। तापर 13 नंबर देछि कोन द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड फाइंड द नाउन इन द सेंटेंस ताले एठी नाउन माने विशेष्य ताले विशेष्य माने हमर कोनटा ना बुक ताले बुक टा होछि हमर उत्तर ताले एटा सी टा होछि हमर आंसर हबो है ना। तापर 14 नंबर को आसो ताले 14 नंबर देछि कोन हु इन द स्टोरी ए मॉक फॉर महात्मा said we did not buy the mug sir ताले एटा हमर के कहितला ना ये हमर कहितला बी टा दी हेडमास्टर होबो है ना। ताले 15 नंबर रे देखि कोन फाइंड द करेक्ट सेंटेंस है ना। ताले एई भितर हमर केउटा करेक्ट सेंटेंस हमें सेटा को बाछिबा ताले एडी देखो हमर सी टा आंसर हे जबो है ना। फादर आस्क्ड पिंटू डिड यू ईट द बनाना एडी बडो डी लागिवो एटा एमति दिया सिंबल गुडा अछि देखो एई भलिया आंसर टा होबो है ना। ताले एटा होछि तारो ठीक। तापरे आसो गणित गुडी को हमें बुझि जेबा प्रश्न गुडी कोन सब देछि है ना। ताले 16 नंबर प्रश्न देछि हमर कोन 15 टी कलम ओ 8 टी पेंसिल रो मूल्य मिसी 228 टंका एवं 15 टी पेंसिल ओ 8 टी कलम रो मूल्य मिसी 186 टंका हेले गोटिए कलम ओ गोटिए पेंसिल रो मूल्य मिसी केते हेबो ताले एठी
तुमको समाधान टिके कष्ट लगे ये तुम्हें ये जो देखिए 15टी कलम और 8टी पेनसिल देखिए तुम्हें सेटा को मन कर एक्स एवं वाई नहीं कि तुम्हें तुम्हें समीकरण नहीं कि तुम्हें ताको समाधान करिवो है ना ताले मु एठी आंसर टा मु तुमको कहि दउची आंसर टा हे जो हमर डी टा उत्तर हे जो है ना ताले डी टा तापरे 17 नंबर देछि कोन ना 8 रो 1/4 8 रो 3/4 ठारू केते कम बा बेसी हेबो ताले एटा केते होउची ना 2 कम होबो है ना 2 कम होबो ताले डी टा होची हमर उत्तर तापरे हमर 18 नंबर प्रश्न कोन देछि ना एक ऑफिस दैनिक 10टा एएम रु 4टा पीएम पर्यंत खोला रहे जदि चा पान विरति 30 मिनिट हुए तेबे ऑफिस रो दैनिक कार्य समय केते ता माने तुमे 1 घंटा को आगे बाहर कर देबो 10टा रु 4टा पर्यंत हमरो केते समय होउची सेही समय रो 30 मिनिट को वियोग कर देबा ताले एटा हमरो बीटा होउची उत्तर होबो है ना 5 घंटा 30 मिनिट तापरे 19 नंबर हमर कोन देछि ना दत्त चित्र रे ए बिंदु रे थिबा समुदाय कोण संख्या केते होबो ताले ए बिंदु हमर कोण संख्या सब केते हेबो ना 6टा होबो ताने बीटा होउची हमर उत्तर है ना ताले 20 नंबर कोन देछि एक त्रिभुजर सूक्ष्म कोण संख्या सर्वनिम्न केते हेबो ताले हमर सर्वनिम्न देछि एठी ताले सर्वनिम्न हमर दुईटी सूक्ष्म कोण होबो ताले एठी हमर सी टा होछि तार उत्तर है ना तापरे 21 नंबर देछि देखो दत्त चित्र रे ए और बी यथाक्रमे वृत्त द्वयर केंद्र हेले वृत्त द्वयर व्यासार्ध केगुडी को होबो हमकु पचारिछि ताले एठी देखो वृत्तर व्यासार्ध केगुडा होबो ना एसी गुटे होबो आ बीडी गुटे होबो ता माने एठी एटा होछि हमर आंसर है ना तापरे 22 नंबर देछि देखो एक आयत चित्र और एक वर्ग चित्र रो प्रतिसम अक्ष संख्यार अंतर ताले देखो वर्ग चित्र हमर केमती ना एमती आंका जाय एटा आयत चित्र पुनी वर्ग चित्र हमर एमती ताले आकु जदी सम कोन होछि प्रतिसम करबा ताले से एका परि होबो ताले एटा होछि हमर 0 ताले एटा होछि हमर बीटा होछि आंसर होबो है ना तापरे 23 नंबर देछि एक लड्डू गटिकर एक पार्श्व रे थिबा बिंदु संख्या 2 हेले एहार विपरीत पार्श्व रे थिबा बिंदु संख्या केते बोली प्रश्न करछि ता माने तुमे सबले मने रखिबो हमर लड्डू गुटीर जदी गुटे पार्श्व हमर 2 देइथो तानो अन्य पार्श्व को हमें जेंति मिसेले जेंति 7 होउथबो बुझि पारलो ना मने कर एटी 5 अछि 5 रे हमें केते मिसेले 7 होउछि ना 2 ताले एहार विपरीत पार्श्वटा हमर 2 हेबो ताले एठी हमकु प्रश्न करछि केते ना एठी 2 हेले एहार विपरीत पार्श्व केते हेबो ताले 2 रे हमर केते मिसेले 5 होउछि ये सॉरी केते मिसेले हमर 7 होबो ताले हमर 5 मिसेले ताले एठी एटा होउछि हमर आंसर होबो है ना 5 टा होउछि आंसर तापरे एठी 24 नंबर देछि कोन ना दत्त चित्र रे ए बी सी डी पी बी आर क्यू और एल एम सी के आयत चित्र रे ए पी 8 सेंटीमीटर पी क्यू इक्वल टू एल के इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्यू आर इक्वल टू एल एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और आर एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हेले ए बी सी डी आयत चित्र रो परिसीमा केते हेबो निर्णय करबा पई कहछि ताले परिसीमा सूत्र जानिछो 2 गुणन दैर्घ्य युक्त प्रस्थ करि देबो जहां बारिबो तापर ए जो संख्या नै कि सेगुडी को नै कि तुमे कैलकुलेशन करि परिबो है ना ताले एटी आंसर केते होछि ना 46 सेंटीमीटर होबो है ना ताले 25 नंबर देखि कोन एक आयताकार कागज फर्दर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर और प्रस्थ 5 सेंटीमीटर एथिरु 2 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट केतोटी वर्गाकार कागज खंड कटा जाई पारिबो ताले यारो परिसीमा आगे निर्णय करियो परिसीमा रे 2 को डिवाइड कर देबो जा हबो तार उत्तर ता माने एटी हमर आंसर ता मु कहि दोछि केते हबो ना 6 हबो सी टा होछि ता हमर आंसर हबो है ना तापरे एठी देखो कोन कहछि ना 26 नंबर देखि 0 2 3 और 4 अंक गुडी को थरे मात्र व्यवहार करी सर्वाधिक केतोटी 4 अंक विशिष्ट संख्या निरूपण करा जाई पारिबो ताले एई संख्या गुडी को हमें एपट सेपट करी हमें केतोटी 4 अंक विशिष्ट संख्या हमें परिणत करि परिबा से गुडी को हमें लिखबा ता माने एटी हमर आंसर केते होबो
ନା ଡିଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ କେତେ ନା 18 ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର 27 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ 24ର ସମସ୍ତ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶେଇ ଦେବ, ତାକୁ କ'ଣ ଯେତିକି ହବ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଉଛି ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର 60 ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ 28 ନମ୍ବର ଆମର ଦେଇଛି କ'ଣ 1ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମର କ'ଣ କେବଳ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ନିଜେ। ତାହେଲେ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବୁ କେତୋଟି ଆମର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। ତାହେଲେ 1ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ଆମର 17ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବ ହେଲା ସେଟା। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 12, 16 ଓ 20 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗଶେଷ 2 ହେବ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେଇଟା ନା ଡିଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି 30 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ 2 ଅଙ୍କ, 3 ଅଙ୍କ ଓ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଓ 3 ଅଙ୍କ, 4 ଅଙ୍କ ଓ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଠାରୁ କେତେ କମ୍ ବା ବେଶୀ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କେତେ କମ୍ ହବ ନା 3 କମ୍ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ 31 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରସାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଆନ୍ତ୍ରାକସ୍। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ହବ ହେଲା। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ରେଫ୍ରିଜେରେଟରରୁ ବାହାରୁଥିବା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ତାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡିଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ 33 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ନେଇ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରେ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ନେଇ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ାରେ ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ନେଇ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଧାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 2i, 3i ଓ iv ଅଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 34 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଦେହରେ ପାଣି ଜମିଯାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ନା ବେରି ରୋଗ ହେଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଡିଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାପ ବିଷ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ସର୍ପ ବିଷ ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରୋଗୀକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ASV ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ରକେଟ ବାଣରେ ଥିବା ବାରୁଦରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ 37 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ଘର କାନ୍ଥରେ ଚୂନ ପାଣି ଲେପିଲେ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ମିଶି କିଛି ସମୟରେ ଧଳା ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତାହେଲେ ବିଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 38 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ବକ୍ସାଇଟରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ବକ୍ସାଇଟ ଆମର ସିରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସିଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରା କେତେ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ନା 98.4 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ହବ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମର ଧନୁଷ୍ଠାଙ୍କାର ରୋଗର ବୀଜାଣୁ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ମାଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରୁ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଗୋଶାଳା ଆବର୍ଜନା ହେବ ହେଲା। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ହାଡ଼ ଫୁଟି ରୋଗର ଭୂତାଣୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିପରି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ 1 ଆଉ ଆଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ 1 and 2i ଆମର ହେଉଛି ଏଟା ଆଉଟ୍। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ 43 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବାଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଟର୍ବାଇନ ଘୁରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କିସ ହବ, ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ତାଳଚେର ହେଲା। ତା ମାନେ ବିଟା ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ବଲ ପେନ ର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ନା ଜନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖ, 45 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ? ତାହେଲେ ଏଇଟା 16.8 ହବ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ନେଇଯିବା ହେଲା। ତାହେଲେ 46 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ବଡ ବଡ ସହର, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଓ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସଡକ ପଥ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡିଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ହବ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହେଲା। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ, ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କଠିନ ଭାଷାଟି କଣ? ତାହେଲେ କଠିନ ଭାଷା ଅଛି ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା 1919 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବିଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର, ତାହେଲେ 49 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ, ମାନଚିତ୍ରରେ ମରୁଭୂମି ରୂପ ଓ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭିନ୍ନ, ମରୁଭୂମି ଗୋଲାପ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମରୁଭୂମିଟା ଗୋଲାପୀ କି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଭିନ୍ନ। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ 50 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କିଏ ଭାରତର ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ, ଆକାଶ ବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ତାହେଲେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା। ତାପରେ 51 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 10 ବର୍ଷ 6 ମାସ, ଠିକ କେତେ ମାସ ପରେ ତୁମେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇବ? ତାହେଲେ 7 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 52 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ, ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ? ତାହେଲେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ବିଟା ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ତାପରେ 53 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଉଁ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜିମ୍ କର୍ବେଟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଠିକ ହବ ହେଲା। ତାପରେ 54 ନମ୍ବର ଆସ, ତାହେଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସେନାବାହିନୀ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 55 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ନର୍ମଦା। ତାହେଲେ ଡିଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ 56 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ମହାସାଗରଟିର ନାମ କଣ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଟା ହଉଛି ତାର ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ତାପରେ 57 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମର, ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଆମର ମେଘାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଟା ହଉଛି ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 58 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମର, ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି? ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବା ଖଣି ଅଛି? ନା କ୍ଷେତ୍ରୀରେ ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଡିଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର। ତାପରେ 59 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭିନ୍ନ? ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭିନ୍ନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଭିଲେଇ। ତାହେଲେ ସିଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଆମର 60 ନମ୍ବର, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ 21 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା।
ताले आमे समस्त क्वेश्चन गुडी को आमे आलोचना करि नेले केउ गुडी को तुमे करके आसीचो परीक्षा रे से गुडी को तुमे मेडै नै जेबो आराम से तुमे जानि परबो केते नंबर रखिलो बोली है ना। ताले चैनल जदी नुआ आसीचो ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तबे ठीक अछि रहउछि पुनी देखा बा उटे नेक्स्ट वीडियो रे रहउछि। जय जगन्नाथ।